Laliabe. Salut Koto, salut Son Altesse. Konoe. Voilà, natuɗo woyo partage miɗo andi fewn ɗo ko lere yawgol ngol ka nafila. Rapidement. Ok. Ok, déjà 280, 300, waouh, ça monte vite. Ça monte vite, ok. Bon, 23h ni, le son est bon. Son Altesse, salut Tola, ok, aray ngalare tardude ɗo. Parce que Django yahete golle, Mamadou Mujtaba. Merci beaucoup ko waɗɗon image frappon kon. Amadou Ba, Adja Bineta Khalil. Ok, joni aran ɓe fuɗɗade ɗo si le son est bon. Alpha Ousmane, kono e ɓe juriyaɓe a salminama, futanke jeyal mi salminima. No nanade, est ce que ok, il faut saluer Diallo Jerry Milan. Ok, Diallo Jerry Milan mi salminima moƴƴa. Ko non woniri yaray miɗo andi ko jomodirɗo e maɗa mi salminimo kanko kadi. King Thieres salminima. Hadja Kadiza Gaya mi salminima on fof. Bon aray ɗon andi miɗo wondi e suno seeɗa me ko wakkilare e ŋaññare jande wonmi hewtude yeeso moɗon ɗo yewten ɓe fuɗɗade yewtere meɗen nden si le son est bon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد haray hande kadi ko welo welo janno woni ko min joɗade yeso moɗon ɗo fi nde hirde meɗen nde tawata haray hiɗe waɗude hande ɗo e o jemma talata ñande 5 lewru avril 2022 hawrodir ɗum e ñallal tammal ngal maɗum nayaɓal ngal mi kontata haray ñalaɗe arane ɗen ka sumaye ko sakkitoroje ɗe mi ɓuuri wawde kontugol no gasa hara ko tati no gasa hande hara ko nayyi lewru sumaye ndun 1443 sinami fayi hara mi yafoto o wattani yilande a ñande hari miɗo durmano moƴƴa gay nallan accitude fewu kono alhamdulillah rabbil alamin haray ɓurori ka cellal mi salmina haray continent ji ɗin jowi noon mi fuɗɗoro haray ka mi woni ɗon Amérique mi hewta ɗon kañum kadi Europe, Asie, Afrique e Australie haray on salminama waɗa noon kadi mi salmina ɗo ko yaawi surtout en timmi 1000 personnes 4 région naturel ji ɗin mi yaha capital régional ji mi fuɗɗoro mamon ka Carrefour mi hamma Kindia mi yiltito kañum kadi Labe mi salmina ɓe farana ɓen kankan e zere kore haray mo kala inde muɗum e yettore muɗum haray salminama si iwi ɗon kañum kadi haray mi salmina kala ɓen hooreɓe association ji ɗin nokku kala ka wontirɗon haray o salminama o weltanama hande ɗo haray ɗen mari toɓɓe 4 e kuntoy moyde wiyen tun toɓɓe 3 e kuntoy e kañum invité jon vive le frappe mi salmini kañum kadi Touba Mbakke Aluseine Camara haray mi salminima mi yeyi ɗo message ji maɗa ɗin souvent salminama haray moƴƴa noon haray toɓɓere meɗen aran meɗen nde yewteten fi muɗum nden ko wiwɗen suspension Charles Wright en andi ɗum waɗuno le 29 sinami fayo feƴƴunoɗo ɗo 29 mars ɗum mi sikki hawri e talatare nde yontere hande exactement lereji seeɗa ɓay watti ɗon o wiyete ɗon kañum kadi colonel Bala Samoura mi wortinoɗo noon nde ñande hande ɗo wiide commandant Mamadou Alpha na commandant Mamadou Alpha grade makko jawi ko colonel Mamadou Alpha Bari wonɗo on fewndo ɗo haray ka maison centrale haray kanko e kala wondaɓen to fof haray ɓe salminama donc yiltitoɗen e yewtere meɗen nden toɓɓere aranere nde wiwɗen ko suspension waɗuno ɗon talata feƴƴude ɗo taw ɗon o adori taw suspendugol procureur général on Charles Wright hikki ɗon lereji seeɗaji suspendugol kanko Bala Samora wiwɗen noon hande ɗo en andi ɓe rétablissama est ce que noon ɗo hari sérieux waɗama e golle ɗe wiwgol ngol ɓe suspendama mo kala jusqu'à nouvel ordre ko ɗum woni toɓɓere ɗimmere nden ndaare no jaboro ɗum ɗum sakite yewtere nden toɓɓere ɗimmere nden wiwɗen haray ko ɗi audition ji wonɗi e wadde ka CRIEF ɗo eɗen andi CRIEF on ko cours de répression des infractions économiques et financières
ko ɗum woni haray ɓe tawɓe ɓen haray golliri jawle ɗen ɓe noddite noon ɓe lande haray ko honno woniri no ɓe gollitiri jawle ɗen sino wodi ka ɓe hutita ton ɓe laɓɓina ɗum ɗon wiwɗen noon ɗum ɗon est ce que haray hino e muɗum nunɗal est ce que ko soobe ɗon kañum kadi woni ko jokka ɗon ko ɗum woni ko dareten ye ko no jabortoɗen ɗo tippude haray ko yiwɗon ko waɗi haray ɗe balɗe feƴƴude ɗo toɓɓere tammere nden ko wiwɗen cogguli ɗin ko satti kon ka nder makitiji hande ɗo kala natoɗo ka nder makiti nder ton hawato nde no yalta nder ton ko tawno hari yonay no fi balɗe ɗiɗi hande ala yonude hay fi ñallal wiwɗen noon ɗum ɗon est ce que ministre joɗinoɗon inni wondema waɗi prix ji ɗi tawata haray ko ɗin ɗon iwtirte ɓawa muɗum est ce que tigi tigi haray o ɗaynaka ma o ɗaynali hoore makko ko ɗum woni haray ko darete no jaboroɗen ɗo yoɓɓidiren ɗon kañum kadi haray e goɗɗi goo fewnodirɗi haray ka cippiro meɗen sakite moƴƴa yewtere nden on est déjà 1500 personnes ɗole haray wonɓe ɓen ka juulirdaji taw hewtali nder ɗo rapidement toɓɓere meɗen nayaɓere nde wiwɗen haray ko mission mo 007 waɗi on Sénégal mo tawata on iɗen andi o fuɗɗino lo 17 o lanni haray ganin ɗo ko honɗum wonno ko feƴƴoy toon ɓawo jonte ɗiɗi sadina haray mi salmini ɓe telmiɗe ɓen fo donc wiwɗen ko honno on mission on feƴƴiri e ko honto fewndo ɗo ka frappe on fewndi ɗo noon haray min udditanayi on si Allah jaɓi dambugal ngal fiyo lando ɗin tawata haray hiɗon mari ɗi tawata on famali ko honno ɗi fewndori Binta Baylo Diallo wontirɓe ɓen kote Montréal haray mi salmini mi sikki haray ko wontirɓe Châteauguay sinami fawi haray ɓe salminama mi lando ɗo kañum kadi haray kala ɓen nawnoɓe si ɓe dikki ko ɗum ɗo woni haray ko maruɗen ɗo ɗe toɓɓe ɗo joyi e koye kunto e tawowoy toon kaka divers ji Elage Oumar Balde haray mi salminima Ceernor Parka haray a salminama ko ɗum ɗo haray ko marɗen to mi torike noon Allah newnan ɗo e gon hande kadi haray yen joɗin yen heɗintinde jonde meɗen ɗo yo newnan en seeden ɗo e hoore jam ndu lewru suumayo nde wonɗen e muɗum ɗo yo Allah newnan en ndu lanna e hoore jam o okkora e mbaraji koni e mayru o danda en tanaji koni e muɗum haray kadi mi précise ɗo konko mi woni e yewtude ɗo kon si tawi haray mi toriki Allah taw yo hawrindinan e sawabay komi yewtata ɗo kon o fuufinanmi kon ko ɓuuri e fewude e yewtere ɗo waɗa mi yewta ɗum mi yettina e moɗon o faminan onon kadi wonɓe e heɗitade ɓen ɗo ko ɓuuri e moƴƴude e faamu ngun o walla en hutoren ɗum ɗon no ɓuuri e moƴƴirde e hutoral waɗana en ɗum ɗo ko sabu ko ɓurtirte ɓattorde ka makko o dandan yo ɗum ɗo wonu ko tawata haray en ɓurtay martude e laawol makko ngol haray mi torike noon Allah si tawi o waɗi ɗum ɗo yo waɗu onon kadi naftoro moƴƴa si ɗum ɗo noon laatiki haray en andu ko kanko Allah woni haray ko moƴƴi e an hina wondema haray ko wakkilare an na ƴoori an yettemo haray kanko wota on nangu coobugol fi an mabbi non si tawi ko axe muɗum kadi waɗi haray no mi wowi yewtirde noon andi haray gogo ko seytane woni ko faljininmi en torike noon Allah yo woɗɗimo e nder jonde meɗen nden ɗo no wonir noon haray ɗen andi sumayer ɗum si yewti haray seytanuji ɗin haray hiɗi dumba si tawi noon kadi haray na ɗum ɗo mbay neɗɗo on haray na timmuɗo ande haray faljere nden no wawi waɗude no ɓinirta noon kala ñamowlan ɗan haray faljay ma o yeggitay haray onon tawɓe ɓen on yii ella on ko woni ɗon haray wurtani en ɓay ko ɗerol meɗen ɗo en fop wallidiren e muɗum no woniri noon haray gol hakkille wi gooti nafata ko hakkilleji ɗin fof nafata haray mi toriki Allah yo okkoren kuttu e koko wonnen ɗo amin ya Allah haray ɗen fuɗɗade yewtere nden kono ɗo mi wadde yewtere nden ɗo yaafoɗon ɗo ko raɓɓiɗi pot mi yiltitoɗo yewtere nde mi waɗuno ndeñande fiɓeɓe wi'eteɓe monsieur Cheikh Ahmad Tidiane Ba wi'eteɓe Alaji Ba Seck ɗe gandi mi waɗannoɓe konko ɓeynata kon hommage ko ɗum woni mi yewti kon ɗum woni ɓen ɓe tawata haray ɓe fooyi moƴƴa ka ɓe waali ɗon noon ɓe acci wawde yewtude hari kono ɓe ɗum haɗali ɓe haray darugol vidéo ji an ɗin ɗo noon haray ko émotion jano wonmi e yewtirde e moɗon kono ɓay haray ko mami ŋañño yaafo ɗon lan haray si tawi faljere no wadde ko moni e yewde kon ko tawata kon haray ɓernde nden haray hinde hecciɗi moƴƴa non donc haray wano ɓen tawɓe ɓen humpitike Alaji Ahmad Tidiane Ba wiyeteɓe monsieur Ba Seck haray ɓe feƴƴini hanki ɓe notike ladial ngal tawngal ngal hiɗen andi en fof ko ɗum woni ko habbiɗen ado noon haray ɓe feƴƴi nde hiɗon andi mi yewtuno fi maɓɓe mi holli ha honto ko kamɓe woni ka waɗi ngo cippiro arano ngo tawata haray koye muɗum tugguɗen ɗe golle ɗo ado noon kamɓe tigi taw ɓe feƴƴinde taw ko maître ɓe a woni ko feƴƴini ɗon andi ɗo rowani mois de décembre 2020 sengo ɗon on mi yetti noon ɗo wondema mi heeɓi fatunde ɗum ko maître ɓe an ekkituɓe lan otto wiyeteɓe Allah hinno maître Ibrahima ɓe ekkitu goɗɗo on ɗon kañum kadi ekkitinmi min ƴetti min jonniti maître Ibrahima teddugal ngal ka waɗa gollan permis kono haray on ekkituɗo lan ɗon tigi tigi ko wiyetenoɗo Ousmane Bari mo tawata ko jibinande Pita Bantingel kayneteɗon Burwal Laheji
sinami fayu hoɗo ngon tigi tigi ko kahel. Maître Ousmane ko tawnoɗo hari ko miɗo huwodiri e makko moƴƴa ko kanko ɗo haray mi juhira hicci ankin fatunde muɗum mi wondi e ngon suno ɗon kam innataray miɗo gerdude ɗum ɗon mi ewa kadi fatunde kañum ɓe maketeɓe ɗo monsieur Ba Seck Alaji Ba Seck haray ɗi fatulleji ɗiɗi noon ɗi battini am moƴƴa noon ɗi sunini mi moƴƴa sabu ko yimɓe ɓe tawata miɗo andi ko yiɗuɓe lan ko yimɓe ɓe tawata kadi haray mi yangudi e maɓɓe moƴƴa tawɓe ɓe waɗi batte moƴƴa e gurdam an ɗan ko tawata haray mi hewtina taw ɗo haray huragol fatunde nden kañum ɗi ɓe ngureji ɓe feƴƴimɓe ɗo fo woni ko kañum Maître Ousmane Bari woni ko kañum monsieur Ba Seck ɓe tawata ɓen haray ɓe tinnanike moƴƴa démocratie on ɓe timmanike moƴƴa kañum kadi saare pita nden haray komi toroto onon ɗo fo wattite an toranoɗen ɓeɗo yo Allah hinno ɓe yaafoɓe yafuda ɓe yaafaɓe yo yawtan o yaafano kala ɓen tawɓe haray fatike woni ko adi woni haka sakkitiɗo haray ko émotion bona no mi wiri on noon mi wondi e muɗum haray andugol ɓeɗo ɓe fatike haray kono noon ɓay ko ma continue yewtere nden en fof hiɗen andi ko ɗum ɗo woni ko habbiɗen en toriki Allah no ñande hewtani en enen kadi ɗo yo tawara ko en yaafaɓe woni ko ƴettita mi weltaniki haray kala ɓen adduɓe message ji tawɓe ɓen haray ɓe yika page en personnel komin publie ɗum ɗon kon yo Allah jaabin du'aji moɗon ɗin yettina annuye on danda en yettodirde am muɗum ko ɓatti haray deuxiéme précision mo mi waɗata ɗo on iɗen andi direct meɗen on ka suma e ɗo no metti fiya ɓay leere ka wonɗen e wadde ɗo ɓe tawata haray ko kikiɗe si tawi harana tumbere jemma ka tawata woɓɓe no immi fi sullagol eɗen andi haray ko leere nafugol ngol ɗo ni landiɓɓen fof haray e waɗ non direct on e 22h ma ɗum 21h30 haray min nani ka yewtuɗon kon kono andite no woodi fewnoɗo wonɓe darden tawɓe kamɓe ko 23h naatino ka maɓɓe se waɗi 23 se waɗi 21h30 haray kamɓe ko 23h30 woni ka maɓɓe se waɗi kam 22h ɗon ko minuit wonande noon goɗɗo tawowo dawa yawgol golle a yiyata wa huwondirgol a yiyata wa yiɗidirgol ko tawata haray woɓɓe hino ɗoɓe mi andi dawa e janngo haray 5h du matin immike koɗo ɗum e ɗum mum haray ɓe darde ɗo donc haray faame ko fi sulfanagol mo kala yewtere meɗen nden en fuɗɗotone ɗo ɓen tawɓe ɓe dawa e janngo ɓe tawe ko aran ɗum kon ko adi ɗum fewndo kaɓe gongata ɗon hara ɓe ka juulide kañum kadi hara gayniɓe immoɓe ara ɓe tawta en ɗo donc haray ko on précision yon anduna wondema min ƴettali en compte ono wonɓe ɓe lagine fi haray waɗugol yewtere nden kono haray min darani kañum kadi wontirɓe ɓen Europe donc haray ko sulfu wonɗen e waɗude on fof paray o weltanama on jarnama konko tawata on faami ɗon rapidement ɓay haray invité jo meɗen on ino arde en raɓɓinɗinade nde yewtere ɗo yewtere nde tinna fi ɓe gonguɓe hara ɓe yaha e wadde ɓe waloyo ɗo kono hara ɓe humpitike ɗe toɓɓe arane ɗo iɗen andi yontere hande juge Charles Wright o suspendano sabu yewtere nde o waɗuno mo tawata na première makko ni fois suspendegol kanko juge Charles Wright suspension ji haɗi ɗo heɓayno ɗin fof ko ɗin ɗi tawata hara so waɗino konko tawata hara e welali woɓɓe goo wonɓe hoore makko koye ɓe ƴettumo ɓe naɓa mo wano intérieur o naɓano masanta sanctionnugol mo ɓe ƴettunomo kadi ɓe naɓi mo dibre kaka tawata no toon nokkeli goo haƴe ka o piya sabu haray golle ɗe woni e wadde nde donc o sanction atiɗo wadde ɗo en fof en nani ko honno ɓe wino e makko ɓe inni jusqu'à nouvel ordre jon noon on nouvel ordre ɗon ko honɗum en yewtino e wino taw est ce que taw hino hanuno haye kaɓe suspendé hollude wondema haray suspension on duwano ka wadde sengo makko on kanko par ce que ɗo e suspension taw hino woodi mesure no woodi tawi ɗen ƴanɗe rewteɗe ɗo e muɗum si inne taw o sictiona so suspendama wona noon kañum kadi wiwɗe mbala samora kañum kadi ko suspendirano kon ko fi innugol ngol awa joni ko ɓay haray ƴuppiɗa yo ƴuppirɗa kañum kadi fiwota goto heɓu seytinɗo on tumari jimɓe ɓen hino jiɓi kon ɗum haray wonnoɗo yewtude woɓɓe kadi sikki haray ko haala wi tu wonɗe wadde hande ɗo une semaine après jour pour jour kanko taw juge Charles Wright on o rétablissama par ce que o hetti saabiji haray oto makko on o hetti kañum kadi bureau makko on haysi woɓɓe no wi o fuɗɗitaki taw golle makko ɗen ka tawata ɗon ko kañum baro on ko ɗum woni kañum magistrat ɓe wawɓe makko ɓen ko wallitimo ɗon e go cippito ɗo ɓe dartanimo en andi donc haray jonnidirgol juuɗe nantodira on ko doole jane noon ɗe tawata na en weddi to fi muɗum kanko kadi bala samora taw ɗon o sanctionnama tun fi tun haray wiwgol o sanctionnama e yiɗon kañum kadi ko jusqu'à nouvel ordre wiya hankin ɗo yewtere waɗi ka inna ɗon o rétablissama hande ɗo sanction makko o lanni ɓe inni hande woɓɓe hay e inni hande o tawano ka monté de couleur ala kulle haal ko tabiti kon ɓe inni janggo fuɗɗitoto golle makko ko honɗum non woni hande kadi ko feƴƴi hakkude toon ka tawata o sanction maɓɓe ɗo hewtali hay balɗe sappo en une semaine déjà ɓe rétablissama donc haray anden manipulation mo CNRD woni e wadde on han joni himo ɗon han joni hino holli toujours hina wonɓe tawɓe koɓe seren koɓe woni e wadde kon ko opinion jama on ɓe woni e darde si jama on ɓe waɗi goɗɗum jama on kondani
ɓe ɗaɓɓa goɗɗum go kadi ko ɓe waɗa fiyo jama on iwɗon iɗo manditi fewndo CNRD on arno ɓe adorno taw ara num ɓe waɗi mesure ji tawɗi haray ko ɓen wonnoɓe ka opposition fino ɓe weltora ay ɓe gayni hendade soutien ɓen ɗon on ɓe yiltitoyi hande kadi tawi joni ko ɓe innaɓe ittama ka laamu kadi woni e waɗande ɗin mesure ji fino ɓe weltora donc ɗo kañum kadi ko toujours la même chose mi yetiki on eɓe jogui tableau mo tawata koye ɓe ndaaro ɗo si ɓe waɗi ha ɓe tawi jamma o weltike ɓe immoɗa kadi ɓe waɗano ɓen ɗon ha ɓe welto no wayi walla kon siɗa yaade e makkum si a sa'iri sengo ka nano ɗo seeɗa kon fokkitiri ka ñaamo sa'ira kañum kadi ka ñaamo fiyo ko yilto ko noon CNRD woni e wadde kono ɗum wonɗen e addirde ɗum ɗo ko fiyon udditu toɓɓere men ɗimmere nden yon faamu ɗo kañum kadi fi CRIEF on ɓay en wi hara en hittina e woni tinna yewtere nden CRIEF on kañum kadi o yiiɗo cour de répression des infractions économiques et financières o créaɗo ɗo fi taw ɗum hara eɗen andi ko homɓe tigi tigi woni ko huulana ko ɗum woni ko CNRD on faala kono ɓay haray sondu ko koɗo maaro no woniri noon toujours ko genal wulandu ɓaarota ɓay haray yewtama ɗo ni règlement de compte ji wonɗe wadde ɗimɓe tawi ko maɓe hewta woɓɓe goo kañum kadi ɓe tawataray koyeɓe weddintin en fi muɗum e yiiɗo ɗi audition ji wonaɗe waɗede ɗo e hoore kasori e kañum Burema Condé e kañum o wiyeteɗo Albert Damantan e wowɓe wanon mo tawata haray min ko woni intéressé mi ɗo konko ka kañum kasori on tigi tigi kasori ɗo e yiiɗo ɓe inni hande ko deuxiéme journée d'audition mo waɗi mais en réalité ko troisiéme journée gibi inna ɗo o fuɗɗike yawde ka CRIEF ɗo na CRIEF on e ngal ɗumannimo ko brigade taw ɗon haray kaka gendarmerie fi waɗugol audition makko eɗen andi noon e yewtino e wi taw déjà taw est ce que ko gendarmerie on taw duwano pilotude ɗum ɗo par ce que hawre waɗde nden entre Charles Wright e kañum gendarme ɗuma ho commandement gendarmerie on ko konko tawata ɗon procédure ji ɗin ala ka respecté je tigi tigi no ɗi yarata no est ce que no joni ɓe nodditaɓe ɗo kañum kasori en est ce que sérieux et sincérité ko ɗum woni haray nunɗalino e mum est ce que ko ɓe ne wadde ɗo kon na weddintingol jama on fof o yiiɗo o article yaltuɗo ɗo mo tawata on déjà taw ka fuɗɗi ɗon o yiiɗi vidéo ji ɗo kañum kasori ka wari o hewti ɗon ka gendarmerie fi waɗugol audition makko ɗo o yi hande ɗo ka o ari ɗon no ardiri taw o yi taw ko supporter ɓe makko taw sukaɓe tawɓe koye nder kallumon ɗon wonnoɓe skandude wondema ko c'est l'homme au même propre andi ton noon fewnoɓe noddunomo pour la première fois ɓay o yalti e on audition makko ɗon o inno kile blanc comme neige ko ɗum woni mi anda si ɗon andi koko wiyete neige ko o marma ka tippoto tawa hara noon ɗum ɗon kañum ko ɓurtu ɗum hoyugol konko rawni pen wiyen tun haray o wi mo laaɓiri wa kosan kanko ko ɗum woni kanko o tuuna hay hunde o mapaki anditen no wano fewno ɗo kam woni e wadde o direct ɗo no woodi ɓen wonɓe kam maison centrale tawɓe ɓen kamɓe wano se ndaari ɗo wano lunseninaɓe se ndaari ɗo wano monsieur Traoré o taw ɗon kaka fond d'entretien routier ma ɗum ndaren o wiyeteɗo on jubate ɓeɗo fof hande ɗo ni ɓe hewtino ka maison centrale fi honɗum noon kanko kasori ɗo o noddama pour la première fois o yalti on audition makko mo tawi woɓɓe go kañum wawrano feƴƴude ɗo ɓe luttuno e tefore ɓe naɓoyaka ɗum makko fi on ɗum kanko nden ñande o daɗuno ɗum ɗon tawi ko ma o noddite ɗin mum o noddite e warintan mum kon ɗum woni e feƴƴude toon tigi tiga tawata haray en humpitaka ɗum ɗo udditani lan ɗo dambugal o article mo tawata buy yi'imo ɗo buy janggimo mo tawata a 75% 80% ko yewta kon e makko fi ko honno o coup d'état waɗiri mo tawata goɗɗo signali ɗum on kono miɗo yi moƴƴa ton e nder on article ɗon signature ko tirawo meɗen goɗo hay sara peut être nandi tu omo ɓe wiyata Fré Sadio Bari wontirɗo kolterlen Allemagne mo tawata on ka sengo bindi makko non nanditi moƴƴa o windu ɗon article mum inni ton terlen 75 à 80% ko yewta kon e nder ton ko non woniri ko gonga ko parti hombo non woni ton tawɗo haray on ɗon ko a vérifié ko on parti mo tawata on innama kasori hino tawa e financugol o coup d'état waɗɗo ɗo omo andin ɗo wondema kasori juɓɓidiri ton e konko tawno hayɗen andi monsieur Alpha Condé iwno saare immi ari ha lambaji to yewtidugol e kaso ɗum fof no yewta e nder on article ɗon mo tawata min arano ay on no gasa e nder direct go ma ɗum e nder vidéo go momin expliquant on konko yewta nder ton ala kulle haal ɗin 20% innaɗi ɗon haray ko vérifié teɗi ko déterminata ɗi ɗo ko o déroulement o CRIEF ɗo ko o procès ji ɗo sengo kañum monsieur Kassory ɗo CNRD on ino duwa suɓade gotel e piiji ɗiɗi wondema monsieur Kassory ko bonnuɗo o hewtine ka duwa ɗon sari en rewne e makko no tawi on rewnama e hoore woɓɓe go dans ce cas en jonni gonga ko ɓewne wadde ko ngara article on ka wi ɗon ko gande kadi na gonga
hande kadi si tawi ɓe suɓike wondema awa ɓe bambanaymo kanko kasori ɓe naada woɓɓe go kaso ɓe acca ɓe ɗon hara en andi wondema ko deal woni hakkunde kañum CNRD on e kañum monsieur kasori ɗon noon kañum kadi dambuɗe ɗiɗi uddito si tawi woni ko gonga jaka monsieur kasori waɗi di deal kañum e CNRD on fiyoɓe arka laamu donc haray joni ɓe RPG no duwa nanude ɗon fama anda jaka omo ɓe remplace ɗo ka hoore parti maɓɓe ko on tigi woni sombo yanugol leader jo maɓɓe o. Donc, c'est extrêmement important que les gens comprennent. Par rapport à l'article qui circule aujourd'hui, qui est long, qui n'a pas été signé, mais un article où je vois la signature d'un compatriote, d'un confrère, qui est très, très habile, qui a une plume qui est très tranchante, qui a expliqué, qui a donné les dessous du déroulement de ce coup d'État. Ce coup d'État du 5 septembre dernier, dont les coulisses ont été dévoilées dans un article très tranchant, où nous donnons 75 à 80% de crédit à son contenu pour la connaissance que nous avons justement du dossier et de la préparation qui a été faite autour de ce coup d'État. Mais la partie que nous mettions en doute, c'est cette dernière partie concernant le coup d'État. Vous avez lu certainement cet article qui a été partagé comme des pains chauds et qui a beaucoup circulé, qui a fait aussi beaucoup saliver par rapport à son contenu. La partie qui est la plus intéressante, c'est celle qui parle de l'implication de M. Kassori Fofana par rapport à ce coup d'État, où on dit qu'il aurait financé, qu'il aurait été de mèche avec la gente au pouvoir, en la personne de M. Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, qu'on accuse, et on dit d'ailleurs dans l'article, que M. Kassori a financé justement ce coup d'État à hauteur de 2 ou 3 millions, je ne me rappelle pas. Mais la partie que nous avions mis en doute, c'était cette partie-là, ne sachant pas que M. Kassori était lui aussi impliqué. Ce doute que nous émettons aura un éclaircissement en fonction de ce CRIEF, en fonction de cette CRIEF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la CRIEF laisse M. Kassori s'en sortir sans qu'il ne soit mis aux arrêts, ce qui veut dire alors l'article est à 100% vrai, parce que ça montre combien de fois il y a eu du 2 poids 2 mesures. Sinon, comment comprendre que M. Luceni Nabé, par exemple, se retrouve en prison, alors que le dossier dont on l'accuse est un dossier concernant l'or, où il n'était pas entièrement responsable ou coupable? Pourquoi il n'a pas bénéficié, par exemple, de mesures de liberté provisoire? Le monsieur du fonds d'entretien routier, M. Traoré, qui est aussi aujourd'hui au Niouf, et pourquoi M. Kassori lui aussi ne se retrouve pas là, ou bien ceux qui sont en prison, pourquoi ceux-là ne se retrouvent pas dehors en attendant qu'on éclaircisse leur cas? Ils ne sont pas les seuls, un certain M. Djubaté et tant d'autres, tous ceux qui ont été mis aux arrêts. Pourquoi M. Kassori, il est à sa 3e audition par rapport à sa justification de la gestion? Et M. Kassori, c'est le premier ministre de ce gouvernement déchu. Comment comprendre alors que des petits bonnets tombent alors que le grand bonnet ne soit pas là? Donc, l'explication par rapport à ça se trouve dans cet article où on dit que M. Kassori serait de mèche avec le colonel Laye Mamadi Doumbouya, qu'il aurait soutenu pour faire tomber le régime de M. Alpha Condé. Si aujourd'hui M. Kassori s'en sort indemne, c'est que c'est vrai, il en sait quelque chose. Mais si par contre il ne s'en sort pas, nous allons donner du crédit à la sincérité du coup d'État, c'est que pour le moment nous avons du mal à justifier. Pourquoi me clarifie au parti là, ko fiyoɓe RPG yoɓe andu si kañum M. Kassori o yaltiɗo o nangaka o joƴƴinaka, holli wondema jakka ɓe cadre ɓe maɓɓe fof wonɓe ka kaso, M. Kassori no tawa e nadugol ɓen ɗon ka kaso. M. Kassori hino tawa déjà e liɓugol champion maɓɓe. Donc une raison de plus fiwata ɓe wawmo hoolagol hande jonnugol mo ɗo parti RPG o. Donc on ɗo woni deuxième partie on. Troisième partie on o yiiɗo noon inflation wonɗo e wadde on ɗo rapidement, parce que invité jo meɗen on ino habbi en ɗo comment accélérer moƴƴa yewtere nden. On est déjà à 24 minutes alors qu'à 30 il doit commencer. Troisième partie on ko inflation mo wonɗon e yiide ɗo, pendant que CNRD on ino wadde manipulation ji e yiiɗo manipulation go kañum kadi mo ɓe waɗi jonnitugol kañum Alhaji Ousmane Fatako ɗi tereji maɓɓe ɗo, ɗum ɗon haray kaka divers ji. Mais ko ɗum non waɗi ɗum non ko yugol maɓɓe ɗo ɓe anda hande kadi cogguli ɗin satti moƴƴa non. Makiti on hande ɗo sa naati nder ton a tawa e piiji ɗin kala ko sikkunoɗa harayno 1000 francs heɓa hande kadi ko 5000 hara wawete sodirede. Ko ɗum non waɗi ɗum non. Est ce que ko crise mo tawata haray ko jama on woni ko heɓɓani fimum o way?
ko crise économique mondial wattiti ɗon e crise local mo jogiɗen on mo tawata hande ɗo CNRD on ɓe yaali ha honto danger e risque mo ɓe woni e ƴettude on ɗo innugol ɓe dartoto jama on ɓe nanga e waɗugol réglement de compte ji joni noon ɗo ko ɓe waɗini ɗum ɗo jonnitugol kañum Alaji Ousmane Salluwa jamma ɓen Salluwa taw ɓen kamɓe woni président coordination on jonnitugol ɓe haray ɗi tereji maɓɓe ɗo mi yi yimɓe haray no weltora ɗum ɗo moƴƴanno wondema haray justice waɗi faame moƴƴa manipulation mo CNRD woni e wadde o en taw CNRD on ko eɓɓuno suudu Alaji Sellu ndun hari ko min humpitino ko wondema hari ɓe jonnitay ɓe suudu ndun justice on waɗoya nder ton ha nayi ɓe duwa hettude suudu maɓɓe ndun fiyo jama on inno a jakale justice on ko nonɗuɗo fof yalta ɗon kella ɗum ɗon applaudisa ɓe yiltoyo noon ɓe active oya noon hande kadi CRIEF on fi dossier erguine on Alaji Sellu noon hande kadi épingloye ɗon e kala ɓen ɓe faala épingloyede hara noon jama on fof wino justice on ko nonɗuɗo ko impartial yiltito e noon hande kadi ɗon si ɓe épingloyama ɗon fi erguine on hande kadi a goɗɗo susta wawde yaltoyde wowla inna ko injustice waɗa ɗon ko ɗum ɗon eɓɓano hari waɗugol kono ɓay tum fuiti woɓɓe go wonɓe extrémiste ɓe ka partiji ton RPG e nder CNRD on ɓe yalti tappi jungo ngon kawreta balino ɗum wata waɗude si kamɓe tun Alaji Sellu jonnitama tere muɗum on hande kadi kamɓe haray ɓe yalti e nder CNRD on ɓe yaltinay ton gundoji tun ko menace waɗaɗo ɗon si anticipa hande kadi suudu maɓɓe nu liɓa kono ɓay ɗon hari ko ɓe onno waɗirde ɗum ɗon ko charmugol électorat on ko moƴƴintingol hakkunde maɓɓe yiwgol leydi ndin fuɗɗike sattude ɓe moƴƴintina kamɓe e région innaɗon Alaji Sellu ko ɗon iwi ɓe ndaari nun joni hande kadi ko on ɗum hana waɗede ko tawata ɓayɗa ratiriɓe ɓe wawa wadde ɗo jonnitugol Alaji Salluwa o tereji maɓɓe ɗo ko ɗum ɗon remplace joni ko Alaji Sellu hettayno suudu mon par ce que ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗon betey no ɓorani ɓe mi yewtata ɗo haray ko homɓe waɗi ɗin négociation ji ɗo ha ɗum ɗon laati ɓe tawata ɓen ils sont tapis dans l'ombre woɓɓe ɓen kadi har ñande goo mi yewtino ɗo fi maɓɓe weltanoɓe aray on démarche mo ɓe waɗi ɗon on aray ko hanuɗen famude terlen ɗon hande ɗo ɗum hina ko hana weltorede par ce que en taw Alaji Sellu Alaji Ousmane Fatako ko nokkeli nayi woni ko ɓe jaɓana ɗin nokkeli nayi ko ɓe jaɓiranaɗe ko fi num hari Alpha Condé no falano hari tappugol ɓe hulɓinaɓe fi yoɓe rekilu fi konko ɓe wonno dartade num au projet de 3e mandat donc na saria fus waɗano e muɗum sina ɗum noon si saria rewnano toon si innama awa cogguli ɗin ko ɓe woni yoɓude kon e ɗin bayji ɗi ɓe jogui no hoyi koye ɓe ƴawnito num haray prix on Alaji Ousmane Fatako wawa continuer de golle muɗum kono ko ɓe falno on tuma kadi ko waddidirgol ɓe déjà e ɓe wonnoɓe ka boutique ji maɓɓe watta noon yila noon e comparti on ɗo par ce que c'est très important risque mo ɓe woni e waɗu yawde on e muɗum ɗo kamɓe Alaji Ousmane hande ɗo innugol ɓe jonnitiɓe ɗi tereji na victoire mo duwaɗen ɗum annade andi ɗum no waywa goɗɗo si o ari haray mo ñawlima mbuɗi mo duwa arde yoɓitama ɗin mais mo jonnora mbuɗi kadi ɗi duwaɗa hendade o ara o hewtama o inna joni ɗin ɗi duwaɗa hendade o inna hino ɗo joni o yoɓitima mbuɗi maɗa ɗin an weltoɗa ɗon alors que noon iɗa duwano hettude ko ñawlima ko mo duwano kadi hettude konko jonnora ko ɗum ɓe woni e waɗude ɗo na victoire fuu seeɓi ɗo par ce que hande ɗo Alaji Ousmane ɓe noon bonnanaɓe fof yaltinaka nder boutique ji maɓɓe ɗon ko honɗum ɓe yiltitatoɓe wiya ɓen ɗon wano terlen sanoyaka woni ɓe hettali ɗo e kindiya on ɓen tawɓe woɓɓe lancanama nder ton foppe yi o vidéo ɗo ka tawi wonnoɓe nder ton ɓen tun taw déplacement ji ka tawi ɓe araniɓe bimbini tum pempetu ɓe innaɓe ɓe yaltin kala ko ɓe marno ton on dommage ji konko ɓe heeɓi ɗon ɗin risque ɗin ɗumaji conséquence ji ɓe heeɓi ɗon fo Alaji Ousmane yoɓitay ɓe ɗum ɗon Alaji Ousmane yoɓitataɓe ɗum donc par ricochet état on no duwano dédommage ude kañum Alaji Ousmane kañum kadi no rétribuya konko tawata ray ɓe dédommage ama ɗo kono hande ɗo ko jonnitugol ɓe taw feccere jama on weltora ɗum ɗon alors que ko ɓe jeynoɓe woni hettude si inni ko ɓe jeyno koko tawno hari yiɓe e nder droit ji muɗum fo welto ɗum ɗon hande kadi inni awɓe waɗi ka moƴƴi on nani discours kañum Alaji Ousmane on kaɓe inni ɗo wondema haray c'est le retour de la confiance c'est que hande ɗo haray ɓe wattitama haray e nder haqqe maɓɓe on ɓe hettimo mais ɗon haray koye Alaji e wattu moƴƴa yila par ce que o mesure ɗo ko divisugol kañum Alaji Ousmane e kañum Alaji Sekhuna par ce que ino anda ko ɓe kuntiguiɓe ɗo woni e dartade hande ɗo konko ɓe waɗi ɗon kañum Alaji Sekhuna yiyay ɗum ɗon wondema awa amoɓe wonno waɗirude cippiro ngon hande ɗo laashiɓe par ce que hande ɗo ko o woni e waccude kañum CNRD o c'est extrêmement important yo watta yila kum parti on ɗo hewtino nde yewtere ɗo kañum Alaji Ousmane en ɓe anda cippiro ngo ɓe woni e wadde muɗum ngon ko cippiro ngo tawata haysi jama on dartanake e muɗum kono koye haqqe maɓɓe ɓe woni hande ɗo hewtaka ɓe weltora konko tawata ɓe jonnitama ɗon ha si ɓe weltori pandi
oui en weltori konko tawatare ɓe hetti ɗum ɗon par ce que ko haqqeji maɓɓe woni ka ɓe jonnita mais est ce que ɓe hetti fof ko ɓe tawnoɓe ƴettanama kon o oy la réponse ko oy mais annatan ɗan ɗo si ɓe wattana ila ɓe waɗanay woni haray CNRD on communication mo tawata ɓe landama question ji ton RTG on hendu to kuppindoya ɗum ɗo manipule e moƴƴe yaltinoya ɗo wawa si aw kamɓe ɓuren déjà ɓe négocie ɓe tawti CNRD on ko wona waɗede ɗo c'est extrêmement important parce que o politique de diviser pour régner ko on politique han joni CNRD woni e wadde kamɓe kuntiguiɓe ɓen kañum président coordination ji ɗin hande ɗo konko Alaji Ousmane waɗana ɗo luttuɓe ɓen no wawi interpréter ɗum ɗo maali ɓe wawi yawde yiide e luttuɓen inna o yi onon hiɗon cippirande ɓe ɗo oɗo négociani hoore makko kanko henti ça c'est un deuxièmement kañum kadi wonnoɓen e nder ɗi cuuɗi ɗo fuu taw ɓe yaltinama nder ton putiki mum lancama fiyo ɓeɗo yiltitoyo kañum kadi inna ok onon hetti nokkureji moɗon ɗin ha gasi minen noon komin bonnana ko minen ko honno min warrata ɗum ɗo donc yo Allah je wattu ila moƴƴa noon kum parti on ɗo ɓe anda ko manipulation ɓe no waɗede hande ɗo si tawi o mesure mo CNRD waɗi on ko sincére CNRD no duwa ɓe jonnitude fof nde wotere dédommage ɓe kañum kadi dédommage wonnoɓe nder to ɓen par ce que tabiti wondema hina gonga wonno Alpha Condé ko waɗi ɓe donc seede gonga waɗali toujours en insiste kum parti on ɗen wiyen ko probléme injustice woni ko marɗen ka leydi meɗen tant que non injustice no waɗede justice rétabli sali ɓe waɗnanoɓe injustice on va toujours patauger on va toujours être dans le même perpétuel recommencement hande ɗo hina yen daroton e wigol Alaji Ousmane waɗanama ɗum par ce que ɓe waɗanama ɗum ko Fouta fo wan waɗana ɗum non non tawi wonu e on karkan ɗon innugol ngol mo men on waɗanama o donc en yaltu weltoroɗen ɗum ɗon justice mo marɗen on hande ɗo lagine ko Guinée en fof woni e heɓudemo donc sen dartanto kadi ko Guinée en fof wonɗen dartanaɗo ten waɗu ɗum ɗo leñol yalten kellen ɗo fiɓay Alaji Ousmane waɗanama ɗum ɗo injustice on o waɗama hay si tawi ko e gagnoma o waɗa ko ya darto inna konko waɗa ɗon moƴƴa ɗum ɗon numɗa ɗum ɗon koyo acci donc haray ko ɗum ɗo woni ko marnoɗen ka yewten ɗon invité jo meɗen on haray ɗen darude no ƴettirenmo ɗo est ce que si agent 007 yiɗa ɗo haray addan en ɗon invitation on mi dara konno haray mi wawirtama ƴettude ɗo mais ça risque d'être vraiment compliqué parce que mi yaali ɗo ɗuma on hay e joni muti a wawata yiide joni goɗɗo sino addude invitation mi anda ɗo haray konno joni guerdirte ɗo so paramètre on l'avait pas pris en compte au pire des cas si gasali haray on sera obligé haray yomi ƴettire ka ɗuma ɗo fiya waw intervenir parce que mi yaali ɗo ɗuma on kum few kono goɗɗo wawirta haray ƴettude ɗo goɗɗo ɗum ɗon muti few ka option ji ɗo je ne vois vraiment pas du tout ici ɗuma on kun anglais on kun andi Facebook ɗo ɓe change piji wonde hay ɓe avertisata ko honno ɓe changiri to mi yalɗo no mi wawira ƴettirde invité jo meɗen on laisse tomber je tien joni haray mi anda si mi ƴettatama ka ɗuma ga ka communication ji meɗen interne ji nder ɗo si tawi yiɗa ka ɗuma ɗo on a fait combien de minutes gibi fuɗɗiɗen direct meɗen on est déjà à 34 minutes yiɗen mari ɗo haray waɗugol compte rendu fi frappe on konno haray feƴƴiroy ton kono mi yaali ɗo few kami wawata ƴettude kañum agent 007 ça c'est vraiment une chose qu'on n'avait pas prévu par rapport e intervention makko on ɗo konno ɗo mi warrata non wawali fes wawali ɗumanade mi yaal ɗo few 007 après to mi dara no mi ƴettirama ka téléphone intervenant à partir d'ici jama on hara heɗitude c'est dommage parce que ɗo haray mettay fi affaire intervenugol ngol mi andu no jakka ko zoom waɗayno ɗen ɗo ƴettama à partir de on zoom ɗon si yewtino mais on n'avait pas tenu compte de ça joni haray miɗo ƴettude makka communication ji meɗen ɗo haray yewta ɗon donc haray après toi prépare ɗon haray communication ji men ligne interne ji ɗin mi ƴettama ɗon haray addanan ɗon message on pour me dire que haray tu es connecté voilà joni haray invité jo meɗen on hiɗen ƴettudemo ɗo o buudi fil ka téléphone agent 007 ara eɗen ƴettudemo ɗo mi andara sino nanade moƴƴa quelques minutes eɗen ƴettudemo ɗo vraiment dommage agent 007 voilà joni haray hay kuppuɗa ɗum ma on décalage wonɗo e wadde on hay kuppuɗa haray an direct on to parce que mi wawa hebde no mi ƴettirama ka ɗuma to avant tout d'abord aray agent 007 iɗa ka ligne ɗo buudi fil fewno ɗo ni iɗa sengo Conakry on ɗo est ce que iɗa nande en taw oui iɗa nande
ok haray on fof on jentitike ɗo fewno ɗo eɗen darude ɗerol meɗen ngol ɗo hakkil faamu e pinal hande ɗo ni en hewti ka tawata haray ko agent 007 mo tawata on hari mi yiɗno moƴƴe taw on wawayno mo yiide ɗo fiyo yimɓe ɓen andi tum o yimmi ko yeehi o waɗanoyi en mission sengo sénégal to yawgol joƴƴinano en bureau meɗen on tom acce noon ɗo rapidement mi lando jama on est ce que yiɗon nanude moƴƴa yewtere nden ɗo est ce que no nanade on vous écoute très bien ok woɓɓe inni ɗo qu'il nous entende monsieur 007 on yeehi o waɗanoyi en ɗo joƴƴinaygol en bureau frappe on sengo sénégal ko honno séjour moɗon on feƴƴiri toon ɗo noon taw en yewtu déjà taw fi on séjour ɗo mi faala taw haray yen yeltito ɗo après que haray on présenti ke jama on hiwragolɓe ɗo kon ɗum woni frappe on